Alright, okay, that's it. Okay, last class, cikgu suruh buat yang colouring tu kan. Okay, colour bukan warna tu, bukan ada cara dia kita nak warnakan dia, bukan colour ikut suka hati je. Okay, dalam slide ni kalau kita tengok, untuk blok ni kita akan ada 4 jenis colour, iaitu yang mewakili S, P, D and F. Okay, basically kalau kita tengok dia basically dalam satu blok, kita tengok blok S, okay, group 1 and group 2. Group helium ni pun termasuk juga dalam group 1. Nanti kita blok S, nanti kita akan tengok kenapa, we will see later. And then the middle one, Cikgu. apa dia? Saya nak kena buat balik ke sebab saya ada yang warna tu saya salah warna. Saya tunggu dulu. Yang warna yang buat tu biar je, nanti buat pembetulan balik. Alright, warna ni kita akan tengok dulu kenapa. Okay, basically biru and hijau ni we call as main group, the main group. Okay, group utama ataupun blok utama lah. Okay, and then the middle one kita call as transition metal. Transition sebab number of dia punya oxidation state tu ada berbeza, ada multiple oxidation state yang charge dia tu. Okay, basically kalau kita tengok dalam blok ni, blok S adalah warna group 1 and 2. Okay, and group blok P warna hijau ni from group 13 until group 18 except helium. And then the middle one, okay, transition metal mostly adalah blok D and blok F. Okay, blok F ni paling tinggi. Okay, ada je blok G, okay, S, P, D, F dengan G, tapi belum lagi ada jumpa elemen yang dalam blok G lagi. And maybe nantilah, maybe semua ada seorang ke student peneliti nanti maybe buat PhD ke boleh jumpa ke nanti, kita tak tahu. Basically apa yang didapat ni adalah basically berdasarkan spectral lines tu je, background dia. Okay, as lines lah, kalau dia buat macam spectral, atomic spectral, S ni adalah untuk sharp, P untuk apa tak ingat, D untuk diffusion, F untuk something lah. Basically garis-garis dia macam mana. Okay, apa yang kita tahu berdasarkan grup ni, kenapa ni grup blok S, blok P, blok D dan blok F. Basically kalau kita tengok macam potassium pun ada P and D orbitals juga, okay. Tetapi why si blok S, kita tengok dekat elektron terakhir dia sekali. Okay, the last electron, maksudnya the valence electron tu dia duduk dekat orbital yang mana. Okay, untuk group untuk blok S ni semua dia punya elektron yang last sekali akan ada dalam orbital S. Okay, sama dengan blok P, orbital D and orbital F. Walaupun dia ada walaupun dalam atom tu dia ada orbital P, D dengan F. For example macam francium ni dia ada sampai 7 quantum number dia. Jadi dia akan ada 6s. Dia akan ada 6p. Okay, 6p orbital pun dia akan ada. Tapi the outer electrons dia will be in 7s. Therefore, you still dalam block S. Okay. Okay, next. This is terms yang kita akan belajar dalam subtopik ni. Termasuk dengan last class juga. Okay, Compton shell, the energy level of an electron. Okay, orbital, kita dah belajar orbital. A region within an atom that can hold up to 2 electrons with opposite spins. Okay, kita dah belajar 3 terms, quantum shell, orbital and Pauli exclusion principle. Okay, hari ini kita akan belajar electronic configuration, okay, dengan Hans rule. Okay, electronic configuration dengan electric arrangement adalah berlainan. Kita akan tengok apa yang berbeza di next. Okay, this is a diagram. Okay, this is a chlorine atom. Kita boleh draw multiple or various way to untuk mewakilkan chlorine atom. Okay, number 1 kita tulis 17 chlorine lah, basically macam standard atomic representation kan. 17 Cl
atas tu 35.5. Dia punya nuclear number. Saya bentuk proton number and electron number. Okay. Yang kita dah belajar the last week. Okay, last week. Electron arrangement. Okay, belah kanan ni electron arrangement. Yang dalam ni kita dah belajar dia punya how do we draw the electrons, we put the electrons, first shell, second shell, third shell. And then this is the electron arrangement dalam writing dengan how to draw. Okay. Siapa tu tak boleh masuk? Sekejap. Apa tu? Meeting code expired. Cik lah. It show ada problem nak masuk. Macam mana cikgu nak share? Okay. Okay. Sekejap, kita nak lebih masuk tak? Okay. Right, okay. Kita ada various way to draw and write electron arrangement. Okay, nombor satu yang kita dah belajar last week ialah the electron arrangement itself, draw and write. Okay, for today kita akan learn electron configuration and electron in boxes diagram. Okay, electron in configuration ni dia involve orbitals, sama juga dengan electron in boxes diagram. So dia lagi tepat, lagi spesifik. Okay, kita beritahu kedudukan dia dengan lagi spesifik. Other than shell saja, kita beritahu subshell and orbitals juga. Okay. Today kita akan belajar electron configuration and electron in boxes diagram. Okay, mula kita tengok ni dulu. Ni adalah tongue twister. Semua boleh nampak tak? Tak cukup besarkan. Okay, tongue twister. Oh, lama besar sangat. Sorry. Okay. Boleh tengok sini ditulis C-shells, subshells on the seesaw. Okay, the way electrons fill up the orbital. Siapa pernah naik bus? Okay, kalau kita pernah naik bus kan, bukan bus express, okay, bus rapid ke bus henti-henti tu, selalunya kalau kita akan duduk, kita akan pergi dekat tempat yang tak ada orang, okay, seat yang kosong. Tak ada siapa pun yang nak duduk sekali. Kecuali lah kalau dia naik dengan kawan dia ataupun orang yang dikenal. Okay, so macam kalau ada satu bus tu, kita akan duduk sorang-sorang dulu. Except kalau tiba-tiba bus tu dapat ramai orang masuk, okay, so dia terpaksa kongsi lah kan. Orang macam dia cakap ni, except everyone tends to sit in their own seat until they are forced to share. Except for the scary man who comes and sits next to you. Okay, tiba-tiba ada orang datang duduk macam tu. Ataupun bila bus tengah full, dah ramai, orang akan masuk duduk. Okay, untuk hari ni kita akan kita akan learn how the subshells are filled up. And then so you can write electronic configuration for an atom or ion they throw at you. Okay, kita akan belajar hari ni electron configuration. Okay, number one, electronic configuration ataupun electron configuration. Siapa boleh tengok yang belah kanan sekali ni? Okay, ni adalah cara kita write dia. Okay, electronic configuration kita write, cara kita tulis. Nombor satu, kita tengok nombor satu ni adalah principal quantum number. Basically the N, kalau kita belajar itu N. And then S ni adalah the subshell, S, P, D, or F. Okay, and then the kuasa ni adalah number of electrons. So kita nak tahu S boleh isi maximum 2 electrons, P 6 electrons,
D10 electrons and F 14 electrons. Okey, untuk kita nak tulis ni, macam mana kita nak tahu dulu 1s dulu ke 2s dulu ke 2p mana satu? Kita guna Aufbau principle. Ni dalam bahasa Jerman bermaksud building up. Okay. It say that the lowest available energy level is filled first. Kita isi yang lowest energy level dulu. Jadi macam mana kita nak tahu lowest energy level? Because 3s, okay, 4s is lower than 3d basically. Bukan 3d baru 4s. Okay, basically 4s dulu baru 3d dulu. Okay, dia kata each energy level must be okay, this is kalau kita nak tulis lah elektron lagi details. Okay, untuk yang terlepas tadi itu basically untuk elektron basically kita sebelum last week we learn two ways to write electron arrangement. Okay, electronic atom we can represent in various way. Okay, the first one yang chlorine tu standard representation with we write Cl and then 35.5 and 17. Okay, and then the last week we learned how to draw the electron arrangement. Okay, and then how do we write the electron arrangement dalam shell dia lah. But for today we are going to learn more detail macam mana elektron tu ada will fill into the subshells and orbital, cara kita nak tulis. Because last class we learn the orbitals, okay, S, P, D and F. Today kita akan learn electron configuration and then electron in boxes diagram. Okay. Okay, next. Okay, this is electron configuration. For example, tadi cikgu tunjuk 1 is the principal quantum number, S is the subshell and 1 is the number of electrons. Okay, so kita kena tahu, we must know S akan maximum 2 electrons, E maximum 6 electron, D maximum 10 and then F maximum 14 electrons. Okay. Basically macam mana kita nak tahu which level, 1S ke 2S dulu, 2P or 2D dulu mana satu, kita depends on Aufbau principle rule. The lowest available energy level is filled first. Kita isikan yang paling lowest dulu. Tapi macam mana kita nak tahu yang mana paling lowest, nanti cikgu orang tunjuk macam mana kita nak tulis. Okay, each energy level must be full before the next higher energy level. Okay. And then 4S is low energy than 3D kalau kita tengok dekat sini. And then nanti kita tengok macam mana. Okay, semua tengok dekat okay, jam board cikgu, semua nampak tak? Okay, ni kita akan tulis. Okay, basically tulis dulu 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, and so on lah. 5S, 5P, 5D, 5S, 6S semua. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah cara kita nak tahu dia isi dulu. Kita buat macam ni dulu. Kita buat diagonal line. Okay.
1. Okay. And then, so we can know that kalau nak tulis dia adalah, kita tengok dulu. 1S dulu. Oh, oh. 1S. Okay. And then next is 2S. 2S. Oh. 2P. 2P. And then 3S. Okay. 3P dulu. And then next 3P. Kemudian bukan 3D. Next bukan 3D. Kita akan pergi ke 4S dulu. 4S dulu. Kemudian baru 3D. Kalau kita sambung, baru 4P. Sambung next lah macam tu. 4P, 4D, 4P. Kalau kita tengok dalam slides, okay, if we go to the slides, okay, kalau kita sambung, kita akan start 4S and then next 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, macam tu dulu. Kita akan pergi dengan chlorine dulu. Okay. Kita akan start macam mana nak tulis chlorine. Cuba share kat sini. Macam mana nak next? Saya nak create next page. Alright, okay, kita tulis chlorine. Number 1 kita kena tahu dulu berapa banyak elektron yang dia ada, which is 17 elektron. Okay, 17 elektron. So, kita tahu kalau kita tengok dalam textbook, semua tengok dalam periodic table. Okay, periodic table. Chlorine dekat period 3. Chlorine is in period 3. Therefore, kita akan expect dia akan ada up to 3 quantum number tu, up to 3. Okay, untuk first kali dulu kita buat balik macam tadi. Kita pergi balik ke tadi ni. Yang tadi kita tulis sampai 1S tu. Kita start 1S. Okay, start with 1S dulu. Okay, tulis dulu ni 1S. Okay, first 1S akan boleh fill sebanyak 2 elektron saja. So kita tulis the fill 2 kuasa 2 1S square. Bukan 1S square, 1S2. Then next, apa pula? Next is 2S. Okay, next is 2S. 2S. 2S2 juga, maksimum tu yang boleh ada adalah 2S2. Okay, kita dah guna 4 elektron. Jadi kita tunggu, kita ada lagi extra 13 elektron. So, apa pula kita pergi? Lepas 2S, 2P. Lepas 2S, 2P pula. 2P. 2P maximum is 6 electrons sebab P orbitals. So kita dah ada 1, 2, 3, 4, 6. Kita ada apa? 10 electrons. Next kita ada 7 elektron yang tinggal. 7 elektron yang tinggal. Kita tengok ke mana pula? 3S. Okay, lepas 2P, 3S. S2. Okay, 3S2. And then next is 3P. Kita dah tinggal berapa elektron? Kita dah ada 18, 90, 11, 12. Kita ada lagi 5. Okay, 3P. So, apa kita boleh muatkan adalah 3P5. Bukan 3P6 sebab elektron yang tinggal adalah kita nak cukupkan 17. Okay, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17. This is how we write electron configuration for chlorine. Tapi kita boleh tulis secara singkatan juga. Okey, macam mana singkatan dia? Kita tengok yang first depan ni. Kita ada 4. Okey. Sorry, kita bukan ada 4, kita ada 1S2. 1S2 penuh. 1S2 penuh bermaksud kita ada helium. Okey, jadi cara singkatan dia, we can use the group 18 element, which is yang dah full dia punya elektron. Dalam contoh ni kita tulis helium sebab helium dah fulfill 1S2. Okay, and then kita sambung je 2S2 tu. 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Okay. The 1, 2, 3 again. Where's 1, 2, 3? The
1s, 2s, Mhm. 3s. Okay. Why is there 1 and 2 and 3? 1 and 2 and 3. Yang mana satu? This one. After 2, 3. Like, why is there 1s, 2s, 3s, 4s, and 5s? Not 5S because basically this is based on the energy level. Okay. Memang 5 is bigger than 4, but basically they are in the same or less level. Kalau kita buat not in ionization energy, physics energy level for electron, the orbitals 5s, take example 4s and 3d. Okay, 4s and 3d, they are higher. 3d and 4s is higher than 3s and 3p, but 4s is slightly lower than 4d tu je. That's why dia kena macam tu lah. So, why we need to do like 2s, 3s? Sorry? Like, why do we need to do like 2s and 3s? 2s and 3s Because because we have three quantum shell for chlorine or for Oh, you mean the electron will take a few shells to hit it? can you write the questions? I cannot hear you. Okay. Sementara cikgu tunggu. Okay, do you mean that electron need to? Yes. Electron need to fit in. First orbital, s orbital can maximum has 2 electrons, s orbitals. P orbitals, 6, because we have px, py, and pz. So each orbital can only fill 2 electrons. But we have p subshells too, so 6 electrons, and then 3s. So one is first shell, one is first shell, two is second shell, 3 is third shell. Okay, next we'll do some activity. Okay. Can I give you like 5 minutes to try this? Okay, calcium, neon, oxygen. Okay, I write the question first, and then I write the questions in the chat. Okay, and then next I share the Jamboard lah supaya senang semua orang nak tengok. Okay, kita try soalan dia calcium. Okay, I write kat Jamboard terus lah. Okay, this is the example tadi tu. Jadi apa soalan yang cikgu nak semua tulis, jawab soalan adalah calcium. Okay, calcium, neon, oxygen, chloride ion. Okay, Cl minus, chloride ion, titanium, and titanium 2+. Okay, tulis dalam buku. This is considered as classwork. Okay, cikgu akan kira juga sebagai assessment. Tulis dalam kertas ataupun dalam buku. And then after dah lengkap nanti dah siap, boleh juga bukan boleh, kena upload dekat Google Classroom. Cikgu dah sediakan dia punya ruangan. Okay, try jawab untuk calcium, neon, oxygen, chloride, titanium and titanium 2+. Okay, kita boleh buat secara alternatif juga. Ataupun ni. Paling senang mula kita tulis tahu dulu find the number of electron, okay. And then kita tahu dulu check which period dia ada, okay. Kalau kita dah tahu di period berapa, and then kita boleh expect sampai quantum number mana dia akan sampai. For example tadi chlorine, kita tengok dia dekat period 3. Therefore dia boleh up to
3s ataupun 3 lah nama kuantum dia. Okay, and then kemudian write buat macam ni. Okay, kita nak tahu kedudukan dia. Ni boleh buat sekali je. Okay, kita untuk jawab semua soalan ni buat sekali saja and then baru kita tahu nombor orbital mana yang akan fill dulu. Okay, ada problem tak? Problem boleh tanya mesej kat cikgu. Cikgu nak 10:32 boleh tak? Lagi 4 minutes. Okay. And then dah complete, you can PM me your answer and then I will share screen and then kita check sama-sama. Sure. D have how many electrons? D Yeah, D. should have 10 electrons maximum. Okay. Okay, it's already 10:32. Okay, so orang pergi dulu dekat ni. Alright, ada seorang dah hantar. Sekejap je. Okay, kalau kita boleh tengok kat sini, okay, this is the answer from Yixiao. Kita tengok kalsium. Okay,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2. Kita tahu betul ke tak? Okay. Sekejap, macam mana nak share double screen? Okay, ni jawapan yang Isha bagi. Kita akan check dekat jawapan yang cikgu ada. Okay, this is for kalsium. Okay. Okay, tadi Isha ada buat jawapan untuk kalsium. Okay, Isha tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and ditulis last sekali 3d2. Okay, it is incorrect. Basically, the last one tu 3d2. It cannot be 3d2. Should be 4s2. Why? Sebab apa? Kalau kita tengok yang kita buat building up tadi tu, diagonal tu, 1s dulu, 2s, okay, 2s, 2p, 3s, okay, after 3s, 3p. Okay, after 3p bukan 3d. After 3p must be 4s, 4s2. That's why calcium is in D block. Okay, kita tengok. Sorry, S block. Calcium is in S block. Sebab the last electron dia will be in S orbital. S orbital. Okay, next adalah ataupun alternatively we can write this as singkatan AR, argon. Sebab because in group 18 the orbital has been completed. Okay, so we write as argon because argon. Okay, and then we cannot do Kr, krypton. Okay, argon and then 4s2. Okay, the next one is for helium. Neon. Okay, neon 1s2, 2s2, 2p6. Okay, this is correct. Okay, kita boleh tulis sebagai He. Sebab He dah full, first 1s dah full. He dalam bracket, square bracket, 2s2 and 2p6. But we cannot, tak boleh tulis macam ni. Ne saja tak boleh. Walaupun kita tahu Ne tu dah complete dia punya orbital. And then we can see that Ne ni, the last electron dia adalah in p orbitals. Okay, p orbitals. That's why Ne is in p block. But He adalah dalam S block sebab He cuma ada 1s2 sahaja maksimum. Okay, next untuk oksigen. Oksigen 1s2, 2s2, 2p4. Yes, correct. 1s2, 2s2, 2p4. Okay. Basically, you all can do until 3s lah without any problem. Bila dia involve 4s and 3d, might be tricky. Sebab tu kena buat ni dulu. Okay. Alternatively, He, 2s2, 2p4. Okay, and then next is chloride ion. Chloride ni berbeza sikit. Okay, tadi kalau kita tengok klorin, 3p5. Okay, the last electron will be 3p5. Tapi chloride ion, this is a chloride ion. Okay, dia negative one charge. So chloride ni akan menerima satu elektron. Therefore, dekat P tu akan dapat extra 1. Okay, 3p5. 3p5 untuk chlorine atom. But for 3p6 means that chloride ion, it receives one extra electron. So 3p orbital ni dah full lah. Basically, kalau kita tengok S2 ni, S2 dah full orbital. S2 bermaksud S orbital dah full because maximum it can holds up to 2 electron saja. P ni subshell full juga 6. Sebab apa 6? Because in P we have Px, Py and Pz. So each orbital tu 2 elektron saja. But therefore P subshell ni akan ada 6 elektron. Okay. Okay, the last one is titanium.
Okay, titanium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, okay. Okay, 4s2 dulu. Kita kena 4s2 dulu baru 3d2. Nanti kita akan tak kenapa berdasarkan ni juga. Okay, cikgu cakap apa? 4s2 dulu. So 3p dulu baru 4s. And then 4s, lepas after 4s baru 3d. That's why titanium is in D block. Okay, sebab last electrons dia in D orbital. Okay, D orbital. Okay, kalau kita tengok titanium, okay, for titanium ion, okay, titanium can have can have 3 state of electron of charge. Sebab tu dia 3 state of oxidation state. 3 oxidation state lah basically, because dia tengok 4s2 3d2 ni, it cannot remove one electron saja from 3d2 ni, kena dua dulu. Okay, basically dia akan keluarkan dulu for titanium 2+. Apa yang akan buat dia akan remove 2 electron from 4s dulu, because 4s ni lagi low energy than 3d. Okay, they are the same level, slightly the same level, tapi 4s ni slightly lower level, lower energy than 3. That's why dia akan remove from dia akan remove from the lowest orbital first, lowest orbit subshell lah basically. So kalau kita tengok macam ni, for Ti2+, okay, I2+, okay, the electronic configuration will be this without 4s2 tu. And Ti2+ boleh jadi 3d1, Ti boleh Ti3+, so dia akan jadi 3d1, ataupun Ti4+, dia akan remove all 3d2 ni. Teacher, why the T1 2+ doesn't use 4s2? Ti2+ doesn't use 4s2. It remove 4s2. Ti2+ will remove 4s2 dulu before 3d2. Because it is easier to remove 4s2 other than 3d2, because 3d2 maximum electron is 14. Okay, so nanti kita akan tengok ada 5 blocks in D orbitals. In S orbital cuma ada in S orbital cuma ada one orbital. D orbitals, D subshells ada 5 orbitals. So it is easier to remove with subshell with 1 orbitals rather than subshell with more than 1 orbital. So it is. Okay, next. The last one is 3D. The last one is 3D, 40i2+. Okay, ada apa soalan? Cikgu, saya tak faham macam mana nak tulis 1S, 2S dan so on. Okay, basically nombor 1 kita kena tahu dulu number of electrons dia. Berapa elektron? Okay, cikgu tunjuk dekat Jamboard tadi ni. Mula kita kena tahu dulu berapa number elektron yang ada. Okay, klorin ada 17. Okay. And then kita kena tulis dulu 1s2 apa benda semua ni sebab orbitals. Okay, klorin dalam group 17, and then kalau kita tengok period dia adalah period 3. Okay, therefore kita boleh expect, okay, expect tu bukan 100% tepat, kita expect dia boleh up to 3. Quantum number principal dia boleh up to 3. Dia boleh increase juga 4, kita tengok dulu sebab apa kita increase 4. Okay, mula-mula sekali untuk apa-apa pun kita buat yang diagonal ni dulu. Kita tulis 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. And 5f, 5s, 5p, 5d, 5f. Okay. Tapi kita tak boleh tulis 1s, 2s, 2p. Bolehlah kalau up to 2p kita boleh tulis direct. 1s, 2s, 2p macam tu. Tapi bila sampai 3 orbital ni, dia tak boleh jadi 3s, 3p and 3d.
it cannot be 3D after 3P. Should be 4S dulu. 4S dulu baru 3D. Okay, kita tulis 1S, 2S, 2P, 2P, 3S, 3P, 4S, baru 3D. Okay, and ingat S maksimum yang dia boleh ada elektron adalah 2 saja. Okay, P boleh ada 6, and D boleh ada 10, then and F boleh ada 14 saja. Okay, therefore untuk yang klorin tadi ni, sebab klorin ada 17, okay, kita isi yang pertama dulu. Kita isi perlahan-lahan dulu. 1S. Okay, 1S. Sebab dia ada 17. Okay, maksimum S2 boleh ada 2. So, kita tulis 2. Yang tinggal adalah 15 elektron lagi. So, macam mana kita nak fillkan 15 elektron tu? Kita pergi ke next. After 1S is 2S. 2S pun still. S pun sebab dia still S. So, maksimum 2 elektron juga. Okay, kita dah isi 4 electrons. Okay. After 2S, 2P. 2P maximum is 6. Okay, 6. Jadi, kita dah ada 10 elektron. Kita dah isi dah. Jadi, kita tinggal 7 elektron pula. After 2P is 3S. 3S maximum 2 elektron juga sebab S. Therefore, kita masukkan 2. Therefore, kita dah ada 12 elektron Cl kita dah isikan. Next kita tinggal lagi 5 elektron. Okay, after 3S adalah 3P. Okay, 3S, 3P. Ikut arrow anak panah ni. Jangan kiri ke kanan. Kita tengok diagonal dia. Macam ni dulu. Macam tu. After 3S would be 3P. 3P maximum is 6 elektron. Tapi baki yang kita tinggal ialah 5 elektron. Jadi kita letak je 5. Tapi macam mana kalau kita ada 7 elektron ekstra? Contohnya macam yang kat belakang ni kan. Kita ada 17 tadi. Tadi ni kita tinggal 5. Macam mana kalau kita ada 7? Okey, 7. Contoh 7 adalah extra potassium. Okey, 3P ni kan. 3P6 maksudnya kita dah bubuh 3P6. Kita ada extra 2 lah, satu lagi. Kalau macam tadi ni kan, kita ada, ni ada 5. Last ni ada 5 untuk klorin, tapi what if kita ada 7 last kali ni? Kita ada lagi baki 7 elektron. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita fillkan 3P ni dulu, kita akan dapat 3P6. And then kita ada baki 1 elektron. And then 1 elektron tu kita nak bubuh ke orbital mana? Adakah kita bubuh dekat after 3P kita bubuh 3D? No, kita tengok after 3P should be 4S. 4S. Okay, 4S. Therefore, 3P6, 4S1. Therefore, apa yang kita akan dapat adalah, yang ni adalah S block punya elemen. Iaitu sama ada selalu potassium lah sebab S1. Okay, kalau yang ni, kita tengok block dia last kali adalah P, bermaksud dia adalah P block elemen. Okey, cara satu lagi kita boleh tulis adalah secara singkatan. Singkatan ni bermaksud kita potong yang mana depan yang dah complete. Okey, in this case inert ataupun group 18, elemen group 18 yang before chlorine adalah sebab kita buat chlorine dan kita boleh buat neon actually bukan Ha. Okay, sebab apa neon? Neon kita ada 10. Jadi sini kita dah boleh complete dah. Okey, kita dah boleh complete. Sekejap, cikgu tulis. Okey, kita tulis neon. Mana pen? Kita tulis neon. Sebab neon is 10. So, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Kita dah complete yang ni. Enggak, ni adalah neon. And then kita akan cuma tulis last dia. 3S2 and then 3P5. Okey, itu je. Okey, boleh faham tak? Boleh cikgu, terima kasih cikgu. Alright, okey. Next, kita akan pergi ke cara lain pula. Sebab apa kita akan tengok kenapa kita kena isi 3, probably lah kenapa kita kena isi D dulu baru S tu sebab ni, sebab yang diagonal ni. And then kita nak tengok macam mana kita nak isi yang orbitals yang lebih daripada P
speed electrons lebih daripada satu orbital. Maksudnya PD and F lah. Okay, ni adalah electron in boxes diagram. Okay, kita guna Hans rule. Okay, elektron akan occupy the orbitals single dulu. Macam naik bus tadi tu, cikgu cakap kita akan duduk dekat tempat yang kosong dulu. 2 seat yang kosong tu kan. Kita akan masuk duduk kat situ dulu. Baru kalau dah penuh baru kita nak masuk dekat, kalau dah tak ada seat yang kosong, row yang kosong tu kan, baru kita akan pergi dekat seat yang ada satu kosong. Kalau tak mesti kita nak tak duduk sorang-sorang kan, tak nak orang lain duduk sebelah kita. Ni kalau naik sorang-sorang lah, naik bus. Okay, bukan bus express, bus macam bus rapid, semua benda tu. Okay, and then Pauli exclusion principle bercakap, bagi tahu two electrons cannot occupy the same orbital unless they have the opposite spin. Okay, this is basically another cara kita untuk tulis, to draw electrons dalam bentuk ni, boxes diagram. Okay, kita tengok. Arrow ke atas ni dan arrow ke bawah ni menunjukkan dua arrow yang spin yang berlainan. Kita bercakap ke atas ni mungkin plus half and then yang ke bawah ni adalah minus half. Jadi, we cannot have this one orbitals yang ada dua-dua arrow tunjukkan ke atas. Okay, it is impossible lah basically. Jadi dia akan satu ke atas dan satu ke bawah. Okay, untuk klorin tadi kita tengok dia ada 17. Oh, alamak, cikgu terlupa nak share. Semua tengok kosong tadi. Okay, ni yang cikgu nak tunjuk. Okay, electron in boxes diagram. Okay, in Hans rule ni, electrons will occupy the orbitals dulu, baru pairing take places. Okay, and then Pauli exclusion ni, dua orbital cannot, dua electrons cannot, macam mana cakap, dua electrons tidak boleh ada dalam orbital yang sama unless they have opposite spin. Okay, opposite spin ni contohnya macam arrow ni. Arrow ke atas kita assume ni sebagai positive half. Ingat tak yang magnetic spin tu kita cuma boleh ada plus half ataupun minus half. And then arrow ke bawah adalah minus half. Jadi dalam satu kotak ni kita tak boleh ada dua arrow yang sama arah dia. Dia kena berlainan arrow. For example untuk klorin, okay, 1s. Tulis dulu kita kotak dia sebab kita 1s tu tadi ada dua elektron. Okay, 2s. Macam tadi kita tulis 1s2, this is 1s2. Okay, satu elektron ke atas, satu elektron ke bawah. Still sama, negatively charged, tapi spin dia berbeza. Satu positive half spin, satu negative half spin. And then 2s, sama juga. Kita fill dulu. Okay, cara dia untuk fill dulu, 1s ni kita draw satu dulu ke atas, baru satu ke bawah. And then kita fill. Tapi untuk 3p ni, macam 3p5 ni kan, kita isikan satu arah dulu. Okay, contoh bila kita dah isi sampai full 3s ni, kita ada lagi 5 elektron tinggal. Apa yang kita boleh buat adalah kita isikan dulu 3 dulu. 3 arah yang sama. 1, 2, 3. Okay, baru kita isikan satu yang ke bawah. Kita tak boleh buat 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Tak boleh. Ni akan, walaupun dalam klorin betul, tapi ada elemen nanti dia akan jadi salah. Okay, jadi apa yang kita boleh buat, kita isi dulu kotak yang ke atas dulu. Sama arah dulu. Contoh kita ada 5 elektron. Okay, kita buat 3 dulu yang sama arah. 1, 2, 3. And then after that 1 and 2. Baru kita satisfy. Dia akan sama juga macam kalau kita ada 3. For example, apa kalau kita ada extra kat sini, instead of 5 kita ada 3 elektron saja. Kita lukis saja dulu arrow 1, 2, 3 ke atas. Okay, faham tak? Kita try buat activity dulu. Okay, sama juga. Elemen yang sama juga tadi, try lukis box dia and then buat dia punya arrow tu. Teacher, does it mean has one unstable electron? Oh, I cannot hear you very well. Does that mean chlorine has one unstable electron? Yes.
That's why it can easily receive one extra electron from another element, from example from Na. It's not Okay. really stable. It can easily receive, but for Na, it will have extra electron dekat s orbitals. Okay, s orbitals. Therefore, it can easily remove the s orbital. For chlorine, walaupun chlorine tu, even though chlorine has extra place dekat sini, sebab dia banyak ni, so it fill 5 out of 6. Tapi kita tengok 5 out of 6. So it is easier to accept one electron, okay, rather than remove this p electron. However, for sodium, okay, sodium 3s dia adalah the last orbital will be 3s1. It only have one electron dekat 3s ni. Therefore, it is easier for sodium to remove one electron. So it remove extra electron. So it akan jadi inilah 2p until 2p saja. Okay? Okay, can you do this? Okay. Okay, how everybody doing? Okay ke tak? Doing okay. Alright.
Okay, we will cikgu beri masa sampai pukul 12 and then cikgu minta 10 minutes extra before kita conclude our lesson for today. Okay. So kita akan end around 12:10, okay? Okay. Alright. So di 12 o'clock. Okay, so siapa ada confusing? Okay, kita akan tengok dulu dekat. This is the answer, calcium. Kalau kita tengok calcium, kita ada 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. This is straightforward lah. Kita fillkan dia punya orbital tersebut. Okay. Sebab tadi dah dapat yang electron configuration untuk calcium yang ni, yang mana tadi? Yang ni tadi. So kita just fillkan. Teacher, why is the oxygen we need to put three how to say 3 boxes? 3 box for where? Oxygen, This, 3 boxes. this one, 2p ni. Why not 2D pun ada juga? Macam tu. Okay, we go deeper into that. Okay. Neon, straightforward. Okay, but for position yang Shaw tanya, why kita tak isi macam kita tadi cikgu cakap kan, why we tak isi 3S ataupun 2P. Okay, because kita kena 3S is slightly higher energy level than 2P. Therefore, kita kena isi yang lower level dulu. Bagi penuh lower level, baru kita boleh pergi ke 3S. For example, oxygen, 1S dengan 2S kita dah full. Okay, kita ada extra 4 electrons. Okay, so kita kena isi 2P ni dulu. 2P kita isi 3 dulu. Okay, in this 3 box dulu. Sama level. Okay, 1, 2, 3. And then we put another 1 electron here. Okay, and then dah satisfied. We cannot have 1S, 1S2, 2S2, 2P3 and then 3S1. Tak boleh. Because P ni maximum orbitals, maximum electron yang dia boleh fill adalah 6. Therefore kita mesti completekan P dulu ni. Kita mesti completekan lower level energy orbitals dulu. Okay, lower energy level orbitals baru kita completekan yang the higher level. Okay, and then for chlorine, okay, and then for chloride ion, okay, tadi chlorine tak ada ni. Okay, chlorine cuma ada 3p5, okay, 3p5. And then kita tambah just extra electron. And then dia dah complete dia punya P block. Dia dah complete lah basically octet rule. Okay, dia punya valence shell ni. Ada 8. And then for titanium, okay, that's why kita kena pergi tengok titanium. Sebab apa kita kena isi
one way dulu, baru kita boleh isi other way. Kita pergi tengok yang dekat titanium for 4s and 3D dulu. Okay, kita isi 4s dulu. Kita kena isi full dulu 4s. So one ni dulu, satu dulu, satu ke atas, satu first positive half and then satu negative half. Okay, after that baru, sebab apa 4s dulu baru 3D tu, because of this lah. Okay, diagonal ni 4s dulu kemudian 3D. Ini cara paling senang nak ingat. Orbital energy level dulu. Okay, kita must isi 4s dulu baru 3D. Basically kalau kita based on ionization energy juga, tu tak perlu belajar lagi sebab it involve calculation lah. Okay, and then calculation and graph. Okay, and then for 3D tu ni, we cannot bubuh satu dekat sini and then satu opposite pula. Cannot. We have to bubuh satu arah dia dulu. For example, kalau dekat sini kita ada 3D5, semua ada 5 arrow yang ke atas dulu. Okay. Kalau 3D6, 5 arrow ke atas and then satu arrow ke bawah dekat sini. Macam tu. Kalau kita ada 3D4, semua arrow ke atas dulu. 4 arrow ke atas. 1, 2, 3, 4. This is yang Hans rule ni. This one. Okay, Hans rule ni. Electrons will occupy the orbitals before pairing takes place. Okay, ada problem tak? Ada siapa masalah tak? Semua okey ke ni? Sekejap je. Now okay lah. Now okay, later tak tahu. Cikgu. Okay. Cikgu. Ya, apa dia? Saya nak tahu nak lukis arrow atas ke arrow bawah. Okay, macam mana kita nak tahu? Kita tengok nombor elektron dia tu dulu. Kita tulis, mula-mula kita tulis dulu yang 1s2, 2s2, electronic configuration dulu tu. Okay. And then kita tengok, kalau S2, okay, maksudnya maksimum dia dah boleh, ada 2 je lah. So, kena ada satu ke atas, satu ke bawah. It can be either way, yang mana start dulu. Start ke atas dulu, start ke bawah ke dulu ke, start ke atas dulu, tak ada masalah. But dalam satu orbital ni, kena ada 2 ni. Tak boleh 2 sama arah. Kena ada arah yang berlawanan. Okay. And then untuk 2p6 ni, okay, cikgu pergi 2p6 dan 3D. Okay, kita pergi P dan D. S ni senang je. S ni kita just, sebab dia cuma ada satu saja. Okay, S ni satu kotak saja, maximum 2 electrons. Kalau untuk hidrogen, okay, kita tulis satu je lah S ni. Satu arrow saja kalau sebab 1s1 hydrogen. Sebab satu elektron saja yang dia ada. Kalau for helium 1s2 macam ni saja dah complete. Tetapi kalau untuk yang greater than S, maksudnya dia ada P ke, dia ada D ke, okay. Kita pergi ke P ni, contoh P ni lah. Okay, jangan bayangkan ni sebagai titanium dulu. Kita ingat sebagai P ni. For example, kalau P6, maksudnya dia dah complete lah 6 ni. It already complete 6 electrons in this P orbitals. Sebab P subshell ada 3 orbitals, okay? Px, Py and Pz. And each orbital can hold maximum 2 electrons sahaja. Tetapi, what if kalau kita ada 3 elektron dalam P ni? Kita ada 2p3. Therefore, apa yang kita boleh buat ialah kita just isikan dulu satu arrow pertama dulu. Macam ni. Okay, kita bagi penuhkan dulu orbital dia. Semua orbital dalam, bagi setiap orbital tu ada satu elektron. Okay. Kemudian kalau kita tak boleh buat macam ni, kita tak boleh buat macam, sebab cikgu kata 3 kan. Okay, kita tak boleh buat macam ni. Okay, this is salah. Okay, half. Sebab kita nak bagi dia at least half fulfill orbitals je. Therefore, sepatutnya dia jadi macam ni lah. Kalau, ada mak kotak pelari. Okay, kalau 2p3, okay, 2p3. What if 2p4? 2p4, bila dah start 4, baru kita fillkan dulu orbital yang first ni dulu. Okay, macam kita dah cukup, kita isi 3 dulu.
And then after that 4, kita pergi balik ke orbital yang kosong tu. Baru kita isi yang ada kosong balik. We cannot go to 3s dulu sebab 3p6 ni 2p ni tak full lagi. Okay, kalau untuk 4 electrons. Kalau 5, masukkan aja satu ni. Masukkanlah satu ni. Tu kita dapat 2p5. And then 2p6 dah full. Kalau ada extra elektron lagi, baru kita masuk ke next energy level 3s ni. Okay, sama juga macam 3D tu ni. Okay, tadi kita 4s2, 3D2 kan. Okay, kita cannot buat 3D2 macam ni. Alamak, apa yang ni? Kita tak boleh buat 3D2 macam ni. Okay, this is wrong. Sebab apa? Satu orbital saja complete. Kita tak boleh macam ni. Kita kena bagi setiap orbital tu ada elektron dulu. Baru kita boleh completekan orbital yang lain. Therefore, the correct answer should be like this. Macam ni. Kalau ada 5 kan, kita akan ada 5 arrow dulu kat atas. 1, 2, 3, 4. 5 arrow ke bawah saja, semua ke bawah saja pun tak apa. Dia tak kisah sangat. Tapi kena semua 5 ni dulu. 3D5 ni kena sama orientation dia ke bawah ataupun ke atas saja. Kalau kita ada 3D6, okay, kita ada 3D6, baru kita masukkan satu extra dekat first yang kat sini. Okay, boleh faham tak? Boleh cikgu, terima kasih cikgu. Alright, okay. Okay, next dalam ni, okay, this is a list of electronic configuration up to 112 punya elemen. Kita tak perlu hafal pun sebenarnya, tapi kita boleh tengok dekat sini. Helium dengan hydrogen, group S, okay. Group S, block S. Kita boleh tengok macam ni. So ni boleh buat sebagai rujukan kalau when we write electronic configuration, ni sebagai rujukan lah. Okay, untuk SPM, okay, kalau SPM yang before this, elektron yang ditulis 288, okay, kita kena tahu sampai up to 20 saja. But for this level, basically kalau boleh sampai 36 krypton sampai period 5 lah, termasuk dengan first row of transition element. Okay, maksudnya kena tahu daripada sini masuk first row ni sampai ke first row ni ada yang pelik sikit, which is Cr and copper. Okay, chrome and copper akan jadi pelik sikit. Ni is cobalt, chrome, Cr and copper yang ni, dia akan jadi pelik sikit. Sebab tu di dalam transition element. Kita boleh check kat sini. And then, okay. This is your homework. Due bukan this Saturday, next Saturday. Apa yang perlu buat adalah, okay, ni ada satu soalan. Okay, jawab soalan ni. Okay. This is the question. Question 3 ni dah buat dah hari tu. Just boleh copy je jawapan dalam tu. And then this question, cikgu dah okay, cuma tengok dekat classroom sekejap ya. Okay, classroom. Okay, untuk kerja hari ni, tadi classwork tu kan, classwork, post dekat sini. Classwork for 30 June and 1 July. Okay, upload gambar je. Gambar yang dah buat tadi. And then, for homework, upload dekat sini. Cikgu dah buat template. Sama ada nak jawab dalam Google Docs boleh, nak lukis pun, nak tulis atas buku pun boleh, upload saja. And then untuk hari ni, cikgu dah bagi satu extra, akan bagi slides ni, cikgu akan post. And akan ada satu extra reading material. Okay, yang ni boleh baca. Ada 2 pages ya. Okay, kat sini nanti boleh tengok. Okay, basically ni macam nota. Dan soalan tu pun cikgu ambil dari sini juga. Okay, ni secara simple untuk topik yang kita dah belajar minggu ni. Kalau dapat tengok kat sini. Ya, okay, boleh baca ni. Nanti habis kelas, later lah cikgu akan upload video ni. And then the slides dekat dalam ni juga. Okay, semua okay? So, teacher homework is? Homework is, kalau dah siap classwork tadi tu, no homework for dah complete lah classwork. Homework this one. Oh, sorry, share this tab. Okay, this one. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 9 questions. Cikgu. Ya? Yang homework ni cikgu ada post kat GC tak? Ke kami kena screenshot salin?
Cikgu akan postkan kat GC. Dia basically dah ada dalam ni dah ada dalam reading materials yang cikgu bagi tu. Kat bawah sekali ni questions dia. Kat bawah ni nampak tak? Practice questions dengan exam Cikgu, question. 30 Jun tu yang mana cikgu? 30 Jun tu yang classwork tadi tu. Yang Cikgu kelas classwork yang kita buat tadi tu. Yang tulis-tulis apa? Tulis 1S2 tu kita buat draw yang dalam kelas tadi tu. Okey, baik cikgu. Lepas tu kalau dah buat, dah siap dalam kelas tadi, just upload je. Okay, ada problem lagi tak? Kalau tak, cikgu nak endkan kelas. Okay, before habiskan kelas, isi biasalah, isi kehadiran and isi apa tu? Apa nama? Exit ticket. Cikgu isi link kehadiran dekat sini, dekat chat. Okay.